ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଯଦି ଆପଣ ତାର ଇତିହାସ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ତ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 27 ବର୍ଷ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଶାସନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କୁଶାସନକୁ ପାଇଁ ଶାସନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କୁଶାସନକୁ ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କଲେ ଏବଂ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଲା। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ଶାସନ ଏଜେଣ୍ଡା ନେଇକି ସେଠି ଯାଇନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କୁଶାସନ ହେଇକି ଗୋଟେ ଦଳ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିକିରି ବା କୁଶାସନରୁ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇକି କୁଶାସନରୁ ଶାସକକୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ ତାକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କଲେ। ସେଥିରେ ସେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କିଛି ଭଲ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବ ବୋଲି ଭାବିକିରି ତାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଏମାନେ ପାଇଲେ ଆଉ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅଦର ପାର୍ଟିଜ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସିପିଏମ ର ଯେତେବେଳେ 34 ବର୍ଷ ଶାସନ ଚାଲିଲା ତାଙ୍କର କୁଶାସନକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାଫିଆଗିରି ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କଲେ ସେତେବେଳେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଟିଏମସି ସେଟା ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ନେଇଗଲା କାରଣ ଟିଏମସି ବି ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଥିଲା। ତ ଟିଏମସି ଯୋଉ 15 ବର୍ଷ କଲା ଯୋଉ ମାଫିଆଇଜିମ ଚାଲିଥିଲା ସିପିଏମ ର ସେମାନେ କ୍ରମଶଃ ସେରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲେ ଟିଏମସି କୁ ଏବଂ ସେମାନେ ବି ସେଇ ମାଫିଆଇଜିମ କଲେ। ତେଣୁ ଏଥର କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଟିଏମସି କୁ ବଙ୍ଗବାସୀ ବିରୋଧ କଲେ ବା ତାକୁ ଯୋଉ ବାହାର କଲେ ଏଇଟା ଦିଟା କାରଣ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଟିଏମସି ର କୁଶାସନ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜେପିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଡା। ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଏଜେଣ୍ଡା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଚାଲିଛି ଭାରତ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଦେଶରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇକିରି ତାର ମାନ ସମ୍ମାନ ତା ଅର୍ଥନୀତି ଯେ ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ସେ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡା ରହିଲା। ତେଣୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଡା ଗୁଡାକ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ପ୍ୟାରାଲାଲି ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ତାକୁ ପ୍ରତି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କଲେ ଯେତେବେଳେ ଟିଏମସି ସହିତ ଟିଏମସି କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ 2021 ରେ ହେଇଯିବାର ଥିଲା। 2021 ରେ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖିବେ ଟିଏମସି ପାଖାପାଖି 2,90,00,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଜେପି ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 2,28,00,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ 77ଟି ସିଟ୍ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାକି 70ଟି ପାଖାପାଖି ସିଟ୍ରେ ସେମାନେ 10,000ରୁ କମ ଭୋଟରେ ପଛରେ ଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମର 10,000 କମ ଭୋଟରୁ ପଛରେ ଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନସିଭ ରିଭ୍ୟୁ ହେଲା ଡିଭିଜନ ହେଲା ଏଥିରେ ଦେଖା ହେଲା ଯେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 90 ଲକ୍ଷ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମାନେ ସୀମା ଦେଇକି ବାଂଲାଦେଶ ସୀମା ଦେଇକି ସେମାନେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସର୍ବାଧିକ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ସେଲ୍ଟର ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ এই ସେଲ୍ଟର ନେବାରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ସୃଷ୍ଟିକରଣ ପାଇଁ ଟିଏମସି ସରକାର ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ସିପିଏମ ର ସରକାର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତିରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଲା 2002 ମସିହାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଦେଖା ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କାଟାଗଲା ତ ଇଏ ଗୋଟେ ନିହାତି ନା ନିହାତି ଯଦି 2021 ମସିହାରେ ଏଟା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ଯେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବିଜୟଟା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାଇବାର ବିଜୟ ନୁହେଁ ଏ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁରକ୍ଷାର ବିଜୟ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେହେତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଆମର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ସର୍ବାଧିକ ଅନୁପ୍ରବେଶ ସେପଟରୁ ହଉଛି ତେଣୁ ତାର ସୀମା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତେଣୁ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଠି ଯୋଉ ପ୍ରକାରରେ ସେ ଦେଶରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅରାଜକତା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଣ୍ଟି ହିନ୍ଦୁ ଶାସନ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେଠି ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ କେଇଟି ନା କେଇଟି ରିପ୍ଲିକା ପ୍ରତିଛବି ଟିଏମସି ଶାସନରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଯୋଉ ସନ୍ତାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉ ଛାପାମାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ନ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଶାଢୀ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପଇସା ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଧମକ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ତମେ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ କିନ୍ତୁ କାମ ଦେଲାନି ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗବାସୀ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ଯାହାର ଫଳାଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ଆମ ସହିତ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
तेज बेंगल रे भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत होईछि बा ये ऐतिहासिक जीत हासिल करिछि बीजेपी परिवर्तन नारा कोठना कोठी आज मतदाता को बेस प्रभावित करिछि जे कथा कह जाउछि बा जे रिएक्शन पे आबे सुनुथुलु जे अहंकार अंत घटिछि भय वर्तमान दूर होईछि बोली जहां लोकंक भितर प्रतिक्रिया भी प्रकाश पाउथिला। लगातार आम सहित स्टूडियो में उपस्थित रही ज्ञानदेव बेउरा आम सहित जोड़ी रही लगातार भाव। ज्ञानदेव बाबू जो कथा आम आलोचना करुछु जे मोदी प्रतिश्रुति आउ पश्चिमबंगवासी माने ये गोटे अखंड विश्वास रहा जो कि ये जीत आम देखा पाइल माने विकास आह्वान को ग्रहण कले बंगवासी ये विषयटा किसी जिन उठुने अनेक जिन भितर डाउट रे पड़ुछन समस्त कहउछन बंगला रे गोटा मैजिक हे गला नाही आपण देखंतु 11 मसिया बेलू आम से काम करूँ मुझे 16 निर्वाचन से 16 निर्वाचन में आम से 11% भोट पाई 3टी सीट पाई जमी आज केरल आम खात खोलुँ से अवस्था आमर किंतु आम विचार परिवार से काम था आम विचार परिवार से काम था मुझे कथा कहूँ भारतीय जनता पार्टी काम ना आम विचार परिवार आम गोटे एमती छोट परिवार नुह आम विचार परिवार लंबा से विषय मुझे आलोचना कले लंबा से विचार परिवार काम दृष्टि आम से लड़िलु 19 निर्वाचन में आम से जोरदार लड़िलु से प्रशांत किशोर तांगर स्ट्राटेजिस्ट थे टीएमसी से कहले आम 200 सीट आणु आम 77 सीट अटकी गलु किंतु तांकर आमर भोट डिफरेन्स था 42 लाख किंतु अनेक जिनिस जोटी गोटे सन्देह आसला सेटा होची फेक भोटिंग आ लोक भोट देवाक जाई पारु नाथि जो कथा संतोष बाबू कहते कि अनेक कहते सेठी भोटर लिस्ट रे ना अच्छी कि गला ना किए भोट दिखती और गोटे गोटे गाँव में जड़े जड़े व्यक्ति भोट देवे और डिसाइड हो पूर्वदिन राति किए कौ दल पे भोट दब एक मुझे आखि आगे देखी नुआ कथा नुहे ये आम भाया फ्री एंड फ्रांक भोटिंग सीट है ना कारण से कम्युनिस्ट शासन बेलू से व्यवस्था थिला कांग्रेस शेष समय बेलू को प्राय से परिस्थिति हो जाइथिला एवं कांग्रेस जो पे आउट होगा अस्त होगा सेठी एवं कम्युनिस्ट दल आसला एवं कांग्रेस संगे लड़ी पार्लानी बोली ममता बानार्जी तांकर गोटे दम नहीं सेठी सागे लड़िले 11 मसीह लड़िले और 16 मसीह से सफलता पाइले तेणु लोक बाहर को भोट देवाक जापार भोट किए अन्न दे दौरान और बड़ जिन था एसआरसी देखो 92 लाख पाखापाखि भोट कटिगला आम 42 लाख हारी 92 लाख भोट कटुची और लोक बाहरी पारना भारत वर्ष में जदि कौन ना जदि आम 60% भोट रे ताले ठीक भोटिंग अच्छी जदि 90% होगा भूल होगा ताले 100 ରୁ 100 एनरोलमेंट कहीं 100 ରୁ 100 एनरोलमेंट 100 ରୁ 100 लोक गणतंत्र महापर्व में भागी नियंतु किंतु आमे ताऊ कहबा नाही किंतु वास्तव रे जीत 2029 लोकसभा निर्वाचन पई केते बड़ मेसेज बोली आमे मध्ये आलोचना को कथा आपण बुझंतु मैडम मु कह दोची मु आपण बारंबार कहूची बहुत लोग भाबुचंती बहुत लोग भावुं मो पाखे भाई बस सांबादिक जड़े सागर किस दिन तले आलोचना होता सब भावुं ये गोटे मैजिक हो आम जब कहूँ ओडार आम 147 नेता लड़ुंट विधानसभा लड़े 21 पार्लियामेंट लड़े मुझे चलतु खोलिकी कहीदेवी जे 147 जगह 347 जन नेता जी अधिक योग्यता रखिंट से पश्चात पटे काम कर एमपी 21 जन लड़े किंतु 21 गुणन 5 एभली कार्यकर्ता अच्छा जहाँ एमपी हमार योग्यता अच्छी किंतु से स्वप्न को सबुदिन पे धूलिसात करके ये स्ट्राटेजी भितर लगी सेमती हजार हजार कर्मी आलोचना को फेरिबा हजार हजार कर्मी स्ट्राटेजी भितर ना कहबी सुनील बंसल ताको आपण चिन्हिचंती कई कहि पारे सुनील बंसल किए भी सतीश किए नांती से आज चाहिले काली राज्यसभा आसिबे केंद्र मंत्री हेबे किंतु से स्वप्न देखंती नहीं से प्रतिदिन संगठन विचार भितर पसंती ये विषय को आम गोटी गोटी 50टा बूथ भोट रे गोटे कार्यकर्ता नियोग करबा को दल ताकत अछि पन्ना प्रभु करबा ताकत अछि एमाने जानि चंदी कोन पन्ना प्रभु किंतु कह दो हेई गला नहीं गले से ज्ञानेश कुमार दे देले ये जदि माने चाली न जानी बाटर दोष देबे ये बुझे नांती जे भारतीय जनता पार्टी और तार विचार परिवार केमती काम करे आंकु सिखिबा पे आउर समय लागिवो ये पवन रे उडुचंती माजे जोटा प्रशांत किशोर कहितले जे भारतीय जनता पार्टी रो मूल एते तळकु जाईची ओपाडिबा एते सहज नो आपण जो कोनांती 29 हेई पारे 92 हेई पारे आमे थाउ न थाउ ये दल रहिची ये भारतवर्ष रहिबो एवं भारतवर्षर अखंडता एवं भारतवर्षर काम पे काम करियो जे पर्यंत भारतवर्ष ये पृथ्वीर नेतृत्व न नहीं